जिक्रे रसूल पाक हो, जिक्रे रसूल पाक हो, जिक्रे खुदा के बाद जिक्रे रसूल पाक हो, जिक्रे रसूल पाक हो, जिक्रे खुदा के बाद हो बात अंबिया के, हो बात अंबिया के, मेरे मुस्तफा के बाद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। সকলে হাত উঠে বলুন ইয়া রাসূল আল্লাহ। সমস্ত নবীগণের চাইতে আমাদের নবী হচ্ছেন বড়। তাই কবি শায়ের কি লিখছে দেখুন, हो बात अंबिया के, हो बात अंबिया के, मेरे मुस्तफा के बाद जिक्रे रसूल पाक हो, जिक्रे रसूल पाक हो, जिक्रे खुदा के बाद। कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग। मोहब्बते बोलুন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, আপনাদের সকলে মদিনা যাওয়ার ইচ্ছা আছে না নাই? তো জোরে বলুন আছে না নাই? যাদের যাদের মদিনা যাওয়ার ইচ্ছা আছে হাত উঠে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। এত আস্তে বললে হবে না, আর একটু জোরে বলতে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা হচ্ছে সবাই নাবির গোলাম, নাকি বলছেন? আমরা হচ্ছে নাবির গোলাম। নাবির শানে নাত পড়লে সুবহানাল্লাহ বলতে হয়। এই সুবহানাল্লাহ বললে কি হয় জানেন? আপনারা ভাবছেন মৌলভী সাহেব শুধু সুবহানাল্লাহ বলতে বলছেন। সুবহানাল্লাহ বললে কি হয়? তো সুবহানাল্লাহ বললে আপনার আমলনামায় 90টি নেকি লেখা হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। 90টি নেকি লেখা হবে। তো জোরে জোরে বলবেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো একবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। কবি কি লিখছে দেখুন, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद जिक्रे रसूल पाक हो, जिक्रे रसूल पाक हो, जिक्रे खुदा के बाद। শেষ ছন্দে কবি কি লিখছে দেখুন, फिर हो हसन हुसैन का मौला अली के बाद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। আমরা আমাদের জানের চাইতে নবীকে বেশি ভালোবাসি, নাকি বলছেন? আমরা আমাদের জানের চাইতে নবীকে বেশি ভালোবাসি। যদি আপনি আপনার জানের চাইতে নবীকে বেশি ভালোবাসেন তাহলে আপনি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারলেন না। বুখারী শরীফের মধ্যে হাদিস বর্ণনা হয়েছে, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আপনার সন্তান সন্ততি চাইতে, আপনার পিতামাতার চাইতে এবং কি আপনার নফসের চাইতে আপনি আমার নবীকে না ভালোবাসবেন ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবেন না। তা একবার নবীর মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। শায়ের কি লিখছে দেখুন, আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি গাউসে পাকের উরুসে, নাকি বলছেন? গাউসে পাকের উরুস উপলক্ষে। গাউসে পাকের শানেই শেরটা আপনার। কবি কি লিখছে দেখুন, फिर हो हसन हुसैन का मौला अली के बाद, फिर हो हसन हुसैन का मौला अली के बाद, फिर हो हसन हुसैन का मौला अली के बाद। ओलियों का जिक्र छोड़िए,
ओलियों का जिक्र छोड़िए मगर गौसुल वरा के बाद। मोहब्बत बोलिए सुभान अल्लाह। ओलियों का जिक्र छोड़िए, वलियों का जिक्र छोड़िए मगर गौसुल वरा के बाद। जिक्र रसूल पाक हो, जिक्र रसूल पाक हो, जिक्र खुदा के बाद। जिक्र रसूल पाक हो, जिक्र रसूल पाक हो, जिक्र खुदा के बाद। हो बात अंबिया के, हो बात अंबिया के मेरे मुस्तफा के बाद, मेरे मुस्तफा के बाद। व आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।